नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए मिले के प्यार दिल ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो प्यास दिल की बुझा जाए। Hey guys, this is Sid. Welcome to my new vlog. অ্যাকচুয়ালি না আজকে আমাদের দুজনেরই মুড অফ ছিল, ভালো লাগছিল না, চলে এলাম আমরা চা খেতে। This is my best friend Tifayan and it's me Sid. চা খাওয়া হয়ে গেছে আমাদের, এবার আমরা বাড়ি যাব। বাট এই ছোট্ট রাইডটা খুব ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে। Stay with us. কি অবস্থা? क्या हालत हो गई है थोड़ा क्या हुआ वाड़ी कैसे जाएंगे अंधेरे किस दिखाने जा वो नया लॉरी डालो ओहो मिलने है मुझसे आई फिर जाने क्यों तन्हाई इस मोड़ पे है लाई आशिकी ओ खुद से है या खुदा से किस पल मेरी लड़ाई एक पल मेरी लड़ाई किस मोड़ पे है लाई आशिकी बुझे ना से बुझे ना তারপর বলে গেছে অনেকদিন তোরা जो मेले ना मेले ना मेले ना मुझे ना पे मुझे ना आज এই দিনটাকে মনের কাঁটায় লিখে রাখো আমায় পড়বে মনে কাছে দূরে যেখানেই থাকো তোমরা যতই আঘাত করো নেই অপমান তোমাকে চাই राते मौसम नदी का किनारा चंचल राते मौसम नदी का किनारा चंचल हाथ लज्जा मारते ঠান্ডায় যদি করিতে বাসনা থাকে নররে মন সাধু সঙ্গ পররে আনন্দের ভালোবাসি এখন माँ तुझे सलाम वंदे मातरम कोई साथी हो कोई प्रेमी हो प्यास दिल की बुझा जाए नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए मुझे मुझे पर्वत जब सुनते हैं अंबर को प्यासा प्यासा अंबर जब छूता है सागर को ऊंचे ऊंचे पर्वत जब छूता है अंबर को प्यासा प्यासा अंबर जब छूता है सागर को प्यार में बसने को बाहों में बसने को दिल मेरा ललचाए कोई तो आ जाए आ जाओ ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो प्यास दिल की बुझा जाए।
ওই বন্ধু, বন্ধু গানটা তোর ইয়ে করতে পারছি না, মনে করতে পারছি না। সাইকেল যেদিন পুরান হইবে সেদিন জঙ্গে ধরিবে, বেলবাতির ওই ঠন ঠন আওয়াজ আর না করিবে, একটু না আগে বাড়িবে, হাজার বার মারলে প্যাডেল, মানুষ একখান 2 চাকার সাইকেল। ও ভাই চমৎকার গাড়ির মডেল, কি চমৎকার গাড়ির মডেল, মানুষ একখান 2 চাকার সাইকেল। গানটা ভালো না? সাইকেল যেদিন পুরান হইবে সেদিন জঙ্গে ধরিবে, বেলবাতির ওই ঠন ঠন আওয়াজ আর না করিবে। 4 দিন ও বাকি है 4 दिन ও যায় 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 দুবার যায় जवानी डरना आए जीने के 4 दिन ও বাকি है 1000 दिन বাকি আছে। আরে চাপিও না, ভাই ভাই মাথা ক্ষমা নয়, আমাকে তুমি একটু বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান শক্তি সাহস সব দিও, আর হচ্ছে ক্ষমাটা সবসময়ের জন্য করে দিও। এটা হচ্ছে আমাদের কাশ্মীর, ঠিক আছে? দেখা যাচ্ছে না সামনে কি যাচ্ছে কুয়াশা ভর্তি। আমরা এখন স্বর্গে মনে হচ্ছে যাচ্ছি। সত্যি আমরা তো ভাই কোন দিকে যাচ্ছি রে, রাস্তা কই রে? ও মা গো, টুরুলাম নয়